Ang dagaya nga grasya sa Ginoo ato mabasa diri sa sunod nga verse, sa verse number 3, 1 Peter chapter 2 verse number 3. Kung mauman nga kamo nakatilaw na nga ang Dios dagaya sa grasya. Nakatilaw ka na ba? Dili makatilaw ang tao nining dagaya sa grasya kung dili niya dawaton si Jesus Kristo. Una gyud ang kaluwasan. Sa dihang magpuyo kita isip usa ka Kristohanon atong maamguhan kung unsa ka mapanguron ang Ginoo. He is merciful, compassionate, and kind. Kay kun mas mailhan nato siya, mas higugmao nato siya tungod sa iyang kaluoy ug kaayo nga ni kanato. Kadaghanan sa mga tao wala mahibalo kung unsa ka mapuanguron ang Ginoo. Apan samtang atong mailhan ang iyang dakong kabalaan ug gahom, matingala kita nga siya taas kaayog pailob ug mainantuson alang kanato.